Pasanga nitwasa kadila kujibana betu bonsu bajibatulonda muluntandala nujinulonda wenu Justin Kadima mwana mugasai mwana mwabu ngalu kiji mwana mwabu mweza matukabunyi kayuyo kila kunene to mwana mwabu mweza matukabunyi twasa kadila wabunyi ni mwana ni nashimuji marka Zuckerberg mwamba ni mode gratuit ka wikala kogoto nojinu twenza sin devi wale nuno tulon pasanga ni twasa kadila wabunyi jumusomene mwene jani kunasike kunana mumanya ni nganyi najiteji jito kuja lelo jumani tuli bajilo mu lelo bakunwambila kendela ka nguvene mulombo jwa Kasai Patrick Mathias Kabeya Machabiji nguvene wa Menja Bunyi nguvene wa Lunganyilo wa Bunyi nguvene wa Menji Matwa munanywa bana babo munanywa bana ba mwene Kasai uloba kutukwachile mudimu mudibi kenge jibwa uloba kutukwachile mudimu respect wa le peuple d'abord vision wa fumwaji tunga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo jingani kunu lomba bwani nubwela ibabunyi muli nulonda live wet nashimu mana matukwa baimbaga ndika mode gratuit mais bote tukwenza live arbitre du peuple kashibantota kashibakei ntuta ngamonu arbitre du peuple eu chakene ndo gouverneur au province arbitre du peuple Daniel Kabeya kachakuchi sansi kashibanjiba kutana shika mukanasi kututa kuna shika mukana kashibantota baleng ni momo ikashim tasa kadila bunyi mukulu baba kungeza sin David njundonda jumanya anyima andonga mweo na umpesha maleso na mimpa ni utono wa mpesha ngamela enza nungu mimpa bikola amba kulumpa batu ba kasanga nani amba kulumpa ba benze fierté wa IDPS partout eu mbradroa wa chingom ogisenga bwechu lumba ngama nangu bachi aju atake ogisenga buya kenu kwanda munato nyamanya arbitre du peuple kashibantota bakwakwila bana bamwena Kasai bakwakwila bana bamwena ko mujim twasanga jula bunyi mukulumba lelo Patrick Mathias Kabeya Machabidi sakene ndo Daniel Kabeya sakene ndo Kabeya ya Kondolo sakene ndo Roger Kabeya donc Kabeya bali babu muye kuchinsansi gouvernement Kasai kuchinsansi ya de cela 2 semaines et demie kukalimbimu ibidini chitu iji kuchinsansi to mono mukasaya mbana betu bakwa bakabende bakule mu réseaux sociaux bende bamani to gouverneur atu tombanga na hani ukake bako démissionner gouverneur atu tombanga na hani udwela ni babi puita muno mfanga gouverneur ro jiba sungula wani ukake bakushia katambwa bana betu gouverneur kimbany kumu confirmer ku ordonnance présidentielle to udu démissionner bwachini confiance yon surtout du bamouhesh. Merci beaucoup CP Amélia Kalal. Et moi n'est même. Et moi tout, c'est notre compatriote, c'est notre combattante de l'IDPS depuis Kinshasa. Je suis vraiment très ravi de nous faire signe de vie que vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup CP. Merci. Jinsangane bikola njumwana bandeje nito jondon. Jinsangane bikola CP Amélia. Soyons toujours ensemble, on est ensemble, travaillons pour l'intérêt de notre parti politique, l'IDPS Tshisekedi. Almako abakamaweka ni mai. Tangu invité ni wemulo kumbushima yeko. Tete boss tukala ni gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidi. Au mbungele moi ba internaute ba makanda. Betep. Ba di benze fierté wa IDPS mu réseaux sociaux. Jingela moi kabijibuji wetu Désiré Muganya parfait. Ulindo ndela ko Lubumbashi. Wandeji nto mwako nyangulonda. Merci wa boni mukulumba. Valentin Kabombo section wa Jour. Président sectionnaire wa Ligue des Jeunes. Tasaka jilo boni bakotenza sin devini jutulonda. Jemana mos batulonda neli benze nungu bidibitu eshama kanda boni bokwakula kutunguluka. Nima Valentin Kabombo na chou mso ko intervenir. Ou du temps un signe de vie, tout quoi ajouter une discussion sans problème. Merci beaucoup. Gouverneur de la province de Kinshasa, il y a de cela 2 semaines et demie. Kende nanu kamani. Malu akaji mwenzo kuchinsansa nanu amanya. Balo bantu bako abajiba nuambila malu wa mukana
kaba une information fiable to, kaba une information palpable to. Nous ne pas y malo abuni parce que même wa mdimu ngwa kula, vous mettez un peu tout petit problème. Toi santé wa vous vraiment ni tout souci kampanda, tu gadi banga ngabuka bagage. Pinje utu to kula ni mwetu ni kala. Pinje uji injito kuita jaja mbeji. Gouverneur wa province mio Kinshasa gumuhile chini menemen. Capitale ka République démocratique du Congo. Juma nando kwa cheve ndonga moyo mu français. Mais babu baji bandonda mbana bamwena kasai. Baji ba kula chiluba. Babu baji bangenza sini kuishe kubani tujutukulonda ba. Mba originaire ba mukase oriental baji ba kula chiluba. Baji mumvo makulu nyanga kuleo très bien. Nanku chini bakuna mbele nchani gouverneur mio Kinshasa. Ovumuye mena wakanike la balongo di bachi sumbu cha IDPS. Toi sakajira wa manzan tenta. Wanya ou chacun na Justin Piana. Ujungenze sin devine ujundonda. Et un secrétaire fédéral. Wa IDPS. Mu comité wa président fédéral Jean-Paul Mbweba Kapo. Uningela mweji beji ni musangweo. Imagine etio mikale mimpa. Nujunu tuleja. Nutuenza sin. So etio mikale mimpa. Nujunu tuenza sin. Bani tu continue. Yo imibi. Nujunu tuambila kabijibani. Tuimakija. Kintu imakisha tome tuakaje byamu byetu bibi tuambulisha bani peta mu manza inwa na nguchi mungachi mwajino ambila nchani gouverneur myengu Kinshasa bakanikela ku balombo jiba IDPS twasa kajili hani mama mana kusomba ni balombo jiba IDPS ni ba combattant ba IDPS mu fédération mujima ye mu club mi ba mu bele twasa kajila bwa mujimu mwimbi hani mama mana kwela population wakase oriental twasa kajila bwa soutien uba muleja indéfectible ne irrévocable kukanji tatirken hani mama kwa mbele bana mwana kasaini ni bavuka ba ibanto nyama kumikolo ni babanto nyama kumikolo twasanga na kuyanyi manye anyi manyanyi twi bana mwana kasai bonsu bakayanyi ma gouverneur ni mwana secrétaire non président sectionnaire wa Ligue des Jeunes mu section wa Jujunga mbele ni chiluba ke mwa kulu wetu sone image byonso mbimpa ba ngasangi bikola fumu abantu ande jinto jundonda chabusho nangu jintu muluk bakuno ambilani gouverneur wa province Patrick Mathias Kabeyama Chabidi musomba ni ba combattante ba IDPS mu fédération wa mujimaye musomba ni population wa Kasai oriental en général. Bakubela toa sanga ni toa sanga dila bwampanda ivubu ba mutwa mu club miba kubela toa sanga dila kubambila bwane chakunu legele to njikoku ni chabokunu kwachila mujimu mema Patrick Mathias Kabeyama Chabidi ni chindonda chanyi jilika lenga wakabo jilika lenga bongo mama wa moyo mukol ujumuita babwane bwa intere wakasai mutoka tetu bonsu tujitwayi. Donc, janza chimuku, wani kasai ke toka ya kumpala. Chumumanya ni, beji bena mungu shimai tuwa sakajili. Beji bena kukatanda tuwa sakajila. Beji bena kumiyabi tuwa sakajila. Beji bena kabaya kamanga tuwa sakajila. Bena kulu pata. Bena kuchilengi. Chabu dikimisani. Babeji tuwa sakajila. Mwabansu nunutu londele museng territoire. Sentez-vous à l'aise? Imagine, nyindwele moi. Nyindwele mioi ya jisang. Njuwenu Justin Kadimu. Communicateur privé du chef. Angamba nangwamu kumvubi bito. Njicho kumambila. Wamfumu. Gouverneur wa province. Patrick Mathias Kabeyama Chabidi. Njimwana Jean Placide Mubenga. Au jundondela kuboya. Twasangane twasakajilo wabunyi. Jean Placide. Njingwela moyi jilo lweji. Ngusekelela bazo wa honorable député provincial Bidel Flua Wantam. Undingela moyi jibeji ni musangweo. Njintongulu kaba kunuambilani. Gouverneur mmana kushikizani bene mukasa oriental nijibele twasangane twasakajila wayi kuchinsasa mpwila mambu wabweji ndeka wayi kuchinsasa mpwila mambu sesa mikulu ya jitunga jako ngwa mungalata kum chalu cha njili ba mwa kijiji kujimufunji mukulu wa chisombu chetu tetu anje ngamba nangu chena indépendant to je ne suis pas combattant indépendant.
Je suis communicateur dépendant d'un parti politique qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, tu es combattant de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tu es combattante de l'Union pour la démocratie et le progrès social catégoriquement. Obligatoirement, tu dois soutenir le gouverneur de la province du Kassai oriental, Patrick Mathias Kabeyama Tchabidi, qui viendra ici pour travailler pour l'intérêt de notre population. Mvungamba nangu watching. Uji combattant wa IDPS. Uji fan wa IDPS. Kutuba kwa bantu kaba iba adere mu IDPS to membika la ba fan. Ba fanatique bananga IDPS. Tujini chabakuta gouverne wetu nyama kumikulu. Boba Luis, boba mu diaboliser sur terrain. Boba ni mumayeni diaboli tuko. Mba diaboliser dernièrement ba menu ka ke beaucoup démissionner. Tutu fika ko kwa ndungu iso muti bienzeka. Gouverneur wa fika kuti lisansa ba mwa ki jikudi. Secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba Chingoma Akakarasema. Mufunji mukulu wa chisumbu chetu tetu. Tatu wabani. Mono buto afu mwaji tungudwenza bwani chisumbu cha ida pesa kacha jibishi. Kachi jimini to. Kachi jimini mutere to. Tukala bon sonu ni makani. Tukala bon visible sur terrain. Vraiment c'est l'intérêt de l'IDPS avant. Avec le CG Augustin Kabouya. La transparence s'appelle Augustin Kabouya. L'avancement au sein de l'IDPS s'appelle Augustin Kabouya. Ensemble avec Maître Jacques Chabani. Ensemble avec Papa Victor Wakwenda. Ensemble avec les secrétaires. Ensemble avec les secrétaires. Ensemble avec les fédéraux. Ensemble avec les sectionnaires. Donc quand je parle des secrétaires, donc c'est au niveau national, très chers compatriotes. Très chers internautes, avec les cellulaires, les fédéraux, les sectionnaires. C'est ça. Excellence Patrick Mathias Kabeyama Tchabidi, Maman j'ai dit qu'elle est un bon. Ni musumba once, ou vous benda now. Wababi puta mnamfanga, makumi ya bijini basatu bamuka saimu. Baba kijiji kuti secrétaire général waba tunyama, kumikolo wamini nenu, njindu akijile kuchalu, bwanu njitulu Kassai oriental. Musumba munena Lomami, musumba munena uvumumbuka ku Kassai central, musumba munena uvumumbuka ku Tanganyika, musumba munena uvumumbuka ku nani donc province yonsu ilongoloji secrétaire général wa ne pas député provinciaux donc député provinciaux yonsu vous Kinshasa ya union sacrée secrétaire général vous Anthony ba IDPS ba ko bamele bana betu kanu ikenza malo wina musango mushala atuvu banyinga la information fiable information ya mimba kinyama fili benda ba mushima ya mu réseaux sociaux aido ah baikiti ya information fata jimbi benda ba nuesha mu réseaux yewoy mon quantombol mama ya wakanyin les grands tika wa recevoir délégation à gouverneur Bons Eli ni délégation wa secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba Maître Jacques Chabani et ba député provinciaux président wa commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et le progrès social Maître Jacques Chabani Luko. Ou vous moi qui dit là ba candidat non mais ba dima ko no mileni to gouverneur de province du Québec ku démissionner en ando ya no go même no mileni discussion du gouvernement provincial du mois ba campagne tous lesquels la distraction à tout son mutita na jito nomination au gouvernement provincial Ntindu Shimato président fédéral na ikala conseiller ben union sacrée de la nation nabika la consulter mu Kassai oriental nous dit bamanya kwa ni assemblée provinciale au Kassai oriental député yonsu ils vont constituer union sacrée bonsoir vous nabika la récompenser à part union sacrée IDPS Tshisekedi parti majoritairement à l'assemblée provinciale naika la récompenser selon majorité et tout à tout dina wao
tête bene moi les tumouina tête bene gouverneur na tu vas les récompenser rassemblement des démocrates tshisekedi à l'union sacrée na bika les récompenser parti politique il y a honorable Alphonse Moïga Sage na bika les récompenser hein bene l'union sacrée bonsoir na bika les récompenser parce que tu dis pas participer na bonsu ko victoire au gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidi achena ngamba ni tatonomato gouvernement provincial qui mito inu duman e watu kile ku niveau meme na ngikala e watu kile meme na ngikala ta bajinga baji banu jinga malo ajishima gouvernement provincial wa e musangu dusangisha bantu boss gouvernement provincial wa e musangu kimwa muntu wa ujukenda kwenda kumbele nanyi wo mema kime mema kirusha la kampani gouvernement wa muntu wenza mujimu mupostu jiba mwesha aji wewe kubwalu bwa majimu wenza mwakwambulisha population bwa ikala uja ukuta aji wewe kumalwa essence ujuenze bambwa malwa essence mais population ikala l'aise kichi tutukeba gouvernement uji Patrick Machasa Kabeya Machabidi mwakwenza mpinjeo mbwa mwana wakasai vujila mwanji kaye chipunga wakujileto jiya jiji bakwa bubaya baratuka baya kukatanga jiji umbukila kubyo byana muntu nashe yewenza mujimu kukanala me wete jifutu kumbe lubika la basanga mu gouvernement wa Patrick Machasa bwanyi kabikaji budu gouvernement ujiko kuwampinje weuto bwanu gouvernement uvuko avubaluisha tini gouverneur uvuko wampinje kujimulumba Patrick Kalala ngomwa wa kuba combattant banana ba IDPS Tshisekedi ni ma ressortissant wa fédération bujmaye actuellement de Kinshasa ngwela moyo tungulu ka rutunu tawo utumbu izo tunu bulenga wa gouvernement provincial wa hatula du gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidi leo piston ka songa wakadaji ngumo wa kubansonga bumema ba IDPS fédération bujmaye ujiba sombalele bo kununguiza kende la ka gouverneur wa province Patrick Mathias Kabeya Machabidi ko Kinshasa aba no chimi to bana bet bitu tunambele kibilele donc tu dis information ya mine kinya ba no chima kazani gouverneur de beaucoup de missionnaires vous dit en conflit ne ba député provincial to ambi tibia matidi tibia dishima ba député provincial ba dibenza volontaire wa fumadito ba député provincial ba dibenza volontaire wa population Kasai orientale ujumumba ba mandaté pour assemblée provinciale ba député provincial qui mba ennemi betuto aba ina wakutu directeur contre ba député provincial betuto ni biamo mmokabe wakutu directeur contre gouverneur wetu wa province Patrick Mathias Kabeya Machabidi to aba ina wakutu directeur contre mama Julie Kalenga bomuto ndasunapu ni mwene mumilad kimani kwa banku ata mujimuto atutombangana uchi du gouverneur intérimaire wa province Janet Longa Muswam ki uchi du kwata mujimwao kimwani kuji manda enda kale kuchibungubu bwateti kubanga ku critiquer gestion wa Mathias Kabeya Machabidi mwabeo mpikala yi mwanga ta fonction yeni ordonnance présidentielle mwata tumwana ufika muchalo ukajiba kuna ya ndundu ukaji tutano kuluseka ukajiba kuna ya ndundu ukaji tutano mupoto siato a critiquer mentionne sir bwana gouverneur tudinendeo Patrick Mathias Kabeya Machabidi na tutano mupoto to iye ndundu bata na tuta uwele mukato ndundu bata na tuta mu minutes to kaji triple mwa intérêt wa population Kasai orientale bana betu kama mina singi mutu jitoa kulemu tujiba kala nasi soutien wa muntu kampanda wameni bana wetu akulai nous soutenir le gouverneur de la province Patrick Mathias Kabeya Machabidi to tuji tumana qualité ka muntu tuji défendre tuji tumana qualité ka article nous pour moi dit tunga moi sa confiance pour aller le défendre sur terrain tuji tatu bina to ameni tujiba kala baloni mais tuji dépasser tu keba na chie tu moyen ya mumpaya kakesa na shi tuba tuwese ni yasi la bitai tuko sakakesa bajinanga jaka sai tuele mega tuba ango kola mtu tutakula neno tuba mbele gouverneur de la province mwile kuti sasa bol campagne bol ka samno jinonga chumajele til bi découvrir Kasai oriental katika lomba appui wa muntu yonse Kasai oriental katika lomba accompagnement wa muntu yonse
Kasa oriental kimbo ba Patrick Mathias Kabaya match bikinga yenda. Kasa oriental kimbo ba Fumaji Tumato parce que vous dirigez 26 provinces. Kasa oriental kimbo ba député provincial 24 to parce que ba di mandaté ba couple les causes wa population. Kasa oriental mweu. Kasa oriental même. Kasa oriental tête bons. Kasa oriental tu bakala ndondela mu diaspora. Ujini projet we ulo ko investir ku kasai. Kibwela muntu kujindamo ndamo. Kiko etuka kujimini kutu mwana kwamchola wa manito ko etuka kujimini. Katu umoi ku etito. Wewe ni projet campagne. Ndi mwana tumuko hapo. Ujungo contacter mu privé. Juma ngabo mwela moyi mwabeyenga yenga bujuma. Ujunga mbele ni Justin. Ko etuka kujuduta tulo amai bikoli. Il faut se loko kuni izini wa amai. Nyima ngaji manifester na tumu commentaire. Nano manye ni ngai. Ujua mbele il faut se loko kuna shini izini wa amai. Sisi mwana kusati bidon amai kute mushinga wa buni. Meku kinjasa yeku. Kapele tulo kumishinga ito. Sisi ba kwenza bwana tujidepasser. Ni yetu mayeni kesi nzabi mtu eshai. Kwenza kwa quelque chose ba province wetu. Tu accompagner kwa kufumaji tu. Bana bet. Wewe mungana na chile ressortissant wa muka sa oriental. Ou travailler mu gouvernement central. Amu lu chef fumaji tu. Awu ikali dina mu gouvernement provincial. Mu province wa sa oriental. Mu gouvernement dinenda mama Janete Longe. Amu lu chef fumaji tu. Na sum gadi manda ko legeja. Sasa mama examine jua kwa nzebe pabane bakure conduire usa zabe jua kwa mani tu tourner page tu fundi histoire muyamu ya ni bantu bayamu abi président fédéral Jean-Paul Mbeba kapoki jua la mama abi secrétaire général Augustin Kabwe Chilomba jua la mama gouverneur Patrick Mathias Kabaya macha jua la mama ya bwani muntu kampanda muntu kansana na chala ministre non so ni mutietana. Après que je m'ordre dispersé contre le gouvernement provincial ou Kasa oriental to. Après que je mako kiangi contre le gouvernement provincial ou Kasa oriental to. Bora muso kwa mei chaunga butu. Bana bamwene Kasa iti manyina ikuru to kuila province wetu wa Kasa oriental. Tetu bala la province wetu jufa. Tetu bala la tutushala na batu kijana ibadi kaji. Tetu bala la mukasa yemu. Hata kufundi histoire wa Kasa ito. Tetu balala mukasaya mnaba amani fumaji tungo kuwabu mbakeze ni mukalenga chini lelu kikanta kande keji ngoko lelu ni mundizi mwaili mitu sadilai au ikala ujina sikwe États-Unis bweji kamile le grand dinosaure unyingele moi malgré na shimu tuba mai mwana bali mauto ele bura mais tuma na miko amisangu ujikulea mais wenza ko quelque chose je me rappelle visiter na chimpangu yela na tout ça mubi mwana bana bet loi koku bu mutombu jikembe le doyen uri muye kutibo mu mimba kishe kol munene bana bet loi koku muka sayem ni ma bia udien lo ko investir kama tangejana na macha bijinga yela to ngayenda kana bakukumba na to ngayenda na kwenza mwanzo luka lumangala kujila kujibo to mpaje eukwata maboko ajaya mulu tubango kule bimbo babalo bakatai na sasa lala ninzala me bamona ko kuyimazi muyamu ya kasai kavala nganzu muyamu ya bana betu katu sajidana ba critique mu réseaux sociaux to katu sajidana ba polémique mu réseaux sociaux to bana betu kasa oriental ngetu bonsu kasa oriental la patrimoine wetu mwakulu nyina kuleu tena musoko kule mu français lelu to Moi même qui mandela français to mandela muchiluba au kelo jumana wa mwena gastai meya ngakula kulenga kumoi kama tuendir mwaere to kuitabe muto uenda na siku mwaji tunga wewe utolere binti yana to kumwaji tunyime uyini yende defo mema yana mwani ebukalenge ngweti tetu baji bakula mwakulu boka tunyanga nabu mwabe. Cette base bilan négatif du gouverneur Patrick Mathias Kabaya Matabi. Kana mumanye information tunaliwa eta discours d'ailleurs ko kwambira bana bamwe nakasai. D'ailleurs kama na tum province mko abani le peuple d'abord. Mais voici tout comme bijila bion sa ko bala kwaji. Loi yi ni gouverneur tujinende nyuma muntu amenji. Muntu walunga ni lutwa. Mueta mamu mulani waji fueta. Mueta mamu walunga ni jilika lena kabongo. Muchindonda chenda bana be. Eu tinha que entender o matemático.
Eu kinta wate kuya mu division to. Eu kinta wate tukuya mu mako gyanga to. Eu nta wa ko manani kasa oriental ci prioritaire nchini. Kasa oriental bitu ni kwa kubanga na mene kumpara kwa jiba ndingani bana betu. Kini bana betu babui. Bazi aba ku Belgique, aba ku France, aba mu Autriche, aba mu London, bazi babui. Bazi batoucher ko quelque chose. Lu ayayi no kuiba ka kuna shizu buyetu ya tumpise. Lu ayi ku kasaye no kuiba ko kuna nashi ntubu manashima maison préfabriquée ya buni kibiba makote ku chibombo. Nulo kwenza image wakasaya a changer. Nutushila kutetu bana bateke tab. Histoire watetu kwamba ni tubuni bantu kampanda bakenza. Tubuni muntu kampanda wakati shile société kampanda. Nugini ma connaissance bana bet. Nugini ma connaissance nene bana bamwena kasai. Nugini ma canal kampanda. Ya ukuma na kubwele nungu. Tuweza cha DJ Chiboba. Hapo ibende na gouverneur wa province to ba gouverneur muntu. Utani yenda défaut. Utani yenda côté Nikala positif. Hein? Muntu. Ujenda ni yenda limite campagne. Mimi masambila to ditutambili. Bambi banzambe bajibandoni. Nikala inuteka ku gouverneur wetu eu. Mumilombo. Gouverneur wetu muyamu yujulu eu. Mwabro ujula la bana betu. Tumusambe ya mwani Zambia veye aye. This gouverneur wetu ba député provincial betu. Bantu bonsa bali batkwatila mujibu. Fumwaji tum. Imba enemi betu to. Tukala tuba sambe jilo tuba teka mumilombo. Wadi bakala numana nashibana betu bakwa bakula biti. Kanu inumanye binto biti bakala bi ajabu. Satana utubwelela. Bwakutu kosolola. Satana utubwelela. Bwakutu tangaleze to. Utangaleze bana bamwena kasai. Bana betu tetu nga Yesu. Tutu bakala tuluishangana. Me hatu tutu ya kukatana wa maji. Bajiba toamba bishi. Kwenu nujibi bakachini. Kwenu mpeni. Kwenu ngukatanda. Kwenu mpeni. Nguchileni. Kwenu mpeni. Ngukabaya kamwanga. Kwenu mpeni. Ngumiabi. Kwenu mpeni. Ngulupa sapati. Kwenu mpeni. Mubili wa mbujimari mubako wangabamwela yombo. Kati kwenu hapo. Kama njita nufumu wajitunga to. Fumu wajitunga ju dirige versi province. Hii fumu wajitunga nuwa province waka se oriental to. Malgana na siya mga originaire wa mga se oriental. Me. Ujini majitu bayi. Menene bare betu bons. Baji wakana kukuni mwaya wa kwambulisha fumu wajitunga. Kwambulisha gouverneur wa province. Luai. Njingani kila mchena walu chetu. Ilo jalelu gouverneur wa province wakati oriental kinyi ngakuile menemen. This gouverneur wa province jini kale ngabo kinyi ngakuile menemen. Babi kuita munafanga pamuka tayo ngiba ngakuile menemen. Tena mba défendre buna chini parce que njibwa kala ni agenda caché ou soit bariba mpesera quelque chose to rien. Quand tu travailles bien là nous récompense kampanda to. Jiko akisha kijiji lile kujinzana. Amen. Jiko tuja mjimu mwimpo muntu kwa kitu lile kujinzana. Zambe juma nani mwane wa kujinungu. Umumbu sama bakampanda muteka mwa bakampanda. Gouverneur wa province to angata ichileje abaya mata bi Patrick. Mute c'est combien de fois? Mumalwa élection. Uju lo atukile bungwe. Chikondi cha Suzambi bwani. Chikondi cha Suzambi bwani amubandi icho. Tati bonus twenza yubwani kasai ke tukabanda kaya kulu. Kasu chadani muma polemiki to. Kasu chadani mujinyoka ngana to. Kasu chadani mujishimini na jamalu to. Kasu chadani mungi to. Kasu chadani mumyo nibi to. Balu myo nibi mumanze mito mo. Que ça soit miabe inu wakati, ni mu étranger. Udiba kuma na kushima nungwe mi. Mutka pandao, mwamba nungu. Me ukebe bwala bukala bwajishim. Député kampandao, mulomba chintu kampanda. Me ulone se chintu ati, kala chajishim. Ambition kaba tuba ikanjika to. Ambition kaba tuba ikanjika to. Wewe nze kijiji, ikala ni ambition. Me ambition ka ikala exagéré to. Kinga ambition ya chikombi tinzame mwita babwani,
Wenze chintu kampanda kachichaya kukumbana to mukadi ni mema nyinga ndiye ba utala president de la république kadi fachi beto tutela kwe king ambition ya tatu ni gouverneur wa province wa mani ni sa gouverneur machi abidi tutela kwe king ambition ya tatu ni en cours mandat ni gala en cours jambe ni mema ni sa la député nyaka siège kumakana kongo munga nataka tuni mei ni kandwa bana bet wemkala ni ambition ya bana kusala ministre provincial nda ugenza mitolo kubisanzi to nda ugenza majiscours ye bato cette population katone ni monopole wa kudesigner ministre provincial to cette population katone ni monopole auto tujini balombo dibeto badibatu lombola et ça somme biso mbieti ya bijiji cette bon tu dibeni nyo sacré mo kata oriental balombo dibadi su beti ba bijiji na batu atwira gouvernement provincial mugo no kwata ni lam no ngata video anyenu lama no ngebe après mandat gouverneur ni bilan de bijiji nindo affirmer le nadikala négatif positif si di négatif une critique et l'audience critique et l'audience c'est qu'elle est négative n'a tout neutraliser capital du pôle mais pour bilan nadikala largement positif bilan de emploi du tout largement positif bilan du gouverneur au province largement positif moi tout est discours ja kwenza mu campagne ka 2023 parce que tu vas dire le ndambu nambu batanga pour élection ni jamomo député wa kwata mudimu bim na mwana mandat endemika la renouveler député wa kwata mudimu bim na mwana mandat endemika la meze retirer toi tu es chai confiance kubatu dinabo hapa toi tu es chai confiance kuba serviteur batu diba mandaté abab akumana chikondo chane kuba juger nanu ba juger une population na tu ba juger cette population mais mutinzami mwita bene bani basomba bani bikala ba porte parole bet bani basomba katu ba Louis Chito katu shadi ba opposant ba buto wale mukala no mwete teto ba di opposer kuji Chito ane cha kumwaji to ba yeko atabuji mwenda dimpa assemblée provinciale au Côte orientale assemblée provinciale au Lomami assemblée provinciale au Tanganyika assemblée provinciale au Côte centrale ye mukala no wabilum mu province yetu décollage développement tribune la akwenze to critique ni kwa bajiba kala mu réseaux sociaux ni kala ya bantu ba manipuler financièrement il y a déjà manipulé financièrement ou ba kala mu manye ni bokecho wayam excusez-moi wakabwela malo bokecho umweze bintu ya Laurent umweze makoti wakwa empêcher teni wama musique mu Europe ya ba congolais ngani mais il se déclare congolais tangila ibwani ujulishe Congo c'est le congolais lui-même un congolais qui part en Europe voyez que toute la musique ujumana bokecho wimana uji coaliser ni beleje na bambani non tout est imposé kabe na toute musique to yamo mwage bi no na tuma province ye bantu ba Louis sia ba autorité betu mbaba manipuler financièrement manipulation batu ne bato ba envela tetu ba ko abu tuba benga bintu samani to kula ne bulele wale bulele le gibu buchimun bu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukala manipulable lele mwana muntu kwa la président de la république to bu Patrick Mathias Kabaya Machabidi mukala manipulable lele okabu wakala gouverneur wa province to bu Bruno Kabango Tshizo mukabati député national musungolo mukasaye mukala manipulable Serkas Kasandakade Nadine Manga Bulwabe bigala manipulable tumba bintu chabol André Kamunga Mulowai bigala manipulable lelo wakati wakala ni ba député ba mandaté pour assemblée nationale ba tokwe mu ba tokwe namu tuba kala ni banton ba maluma ko jagana bu ba bon bu yukun bu yibo mo amba kadim bu male bongo kala latana bu bidelu bu bu antambwa bigala bantu ba manipuler bu ba Marcel Mutambai ba ZBD
ma honorable ZBD bugizi to funyimina nuji bujili kala na wakabo bikala manipulable financièrement quand on voit comment tu m'as assemblée provinciale comme étant pas député de tout sur lesquels a écouté la manipulable manipulation mabibana kasaya ngeti tetu aka ngasai katushile kuti baka kwetu anga sai kafuina kuti tisaka dwa mulumba nikabe muntu yeye munaye mwaye musangu pano ndo ju regrete bwachinyi mumutu mabuloba na tisaka dwa mulumba na ajuka kuno kubwela mumbete ya kasai bwana kasai ketu kajidekole kasai ketu kajidevelope baki shibonsu bali bakwira kasai babi mazambe bali basamela babalo bakasai jumuma ya bwani mbatemwe bajibu mana tani nakulani nakwira ku moyo wa muntu mwa development wa kasai umusangu ni gouverneur tu jinendeu dibande biwek ni mfumaji tu muntu jinendeu kaba kutu ampeshe to kaba kutu anishe to au ikalo mubakala na candidat gouverneur muhana mushindo kwa to mo election ilite mwana to abalo ndakwa nyima macha bijini projet ye bayonsi vunaya au ikala je profiter ni occasion ni live ni ngenzeo hani ikala mo election ya gouverneur Patrick Mathias Kabaya Machabi tufuba kama ni position nebe misilanga même soutenir le gouverneur Patrick Mathias Kabaya Machabi ou soutenir X ou Y candidat indépendant ujenze chimu kumane kama si ajiba ennemi to tufuba adversaire pinjeu ujenze chimu kutulibana bamwena kasai kasai wabalengele bakushinta jimini tujibene muntu kiukaji utulomba pinjeu nintetu bansong nintetu batao nintetu bamao pakwila ikasai echikondikin chatetu kuye mu division to anu muni ngambe ni muso kwa mei chao kabo anjiji tushila kuti baka kwetu tetu baye mu division njiji tukatufikisha kuchubula kwa tamene tushala nbwa kwa sibianza kumutu. Mais commençons d'abord par prévenir avant de guérir. Commençons d'abord à prévenir avant. Pour prévenir, il faut quoi? Nous devons soutenir les gouverneurs de la province. Nous devons appeler, stimuler les investisseurs à venir investir chez nous au Kasaï. Venez investir au Kasaï. Venez investir au Kasaï. Kasaï, que nous avons dit malabami, anachi, nous domaine agriculture. Mu domaine wa mine tujini malaba mine tujini domaine ya bunyi mukasaye tujini matière fertile mukasaye tujini mabanja ya bunyi ni neno bana betu bakala bakali mu étranger bayeta mamanya campagne loi yayi etiki tikondu tatatu ku défendre bukalenga ba fachi beton udi muntu amakumuntu kwa province no jibamwa nawo kim Patrick Mathias Kabaya Machabi to umwaji tu ngani ngambara ngo bwachi kasaya ka ikajite bukalenga bwa kongo donc gouverneur ye mubu ingesheke wenda ngayende to ngesheke wa formali to mais tukala ini dinanga tunanga i gouverneur wetu tunanga i balombo jibe tu ba province bana be tukiti ndu president lo wetu kama nusimito gouverneur mweza jini ne ni Maître Jacques Sabani ni bene musep bon secrétaire général vous uningela moyo gisenka boye chilumba chingom bana betu ikala ku discussion ya gouvernement provincial na ba hitangan na ba tumena mwa beshin tuchibob na nombre mabebe ini la gouverneur ba signer ko ordonnance présidentielle ku de mwaji to ba mwele mwa atelier ala mwa be wana tamakenda bu gouverneur nuchisha kwa mani to Kabaya Machabi wakwachi mudi bubi anyo wakwachi mudi bubi numwela kalombanchi echi numubishi tatu bagene bintu bya ukawa mwana kana kwa bukanga mwana mugideo baka manipile nimbo akasenta ku téléphone bari bandikile ku téléphone s'il te plaît ndikila ko après
undonda la commentaire mais we mumbigira chakala prebo kwa ngata appel to donc bana betu sisi kwa kuma mbele chani tunanga province wetu akasa tunanga ni balombo di betu bana betu ordonnance présidentielle ndio kumali tunga ni chabo kusinya hadi basinya ordonnance babwela mu atelier gouverneur ka kuinga 5 jours ani semaine kutinta tato no kwata ni nulamu ujulu kumali tunga ndi vraiment préoccupé kujimalo ya tuka musango mwe barba ba ni election ko chop kicho bitana buchi retardé kaba ba ku signer ordonnance wa ba gouverneur ndamuto baba signer bon su musango mwe badi ba signer bon su musango mwe la ale baba lu jom province ya buni nda yi ngano we sigi benes mu ko antombolo baba yi sigi benes balo mu ka tayi mbalo ko tukatula mujimo jindo la twasanga ni twasanga jilo wabuni ba kutulonda nene bosi bari bangenza sini dezi wani no ndonda twasanga jilo wabuni jindo lo ma travers live jabona ko kusheno wanyu wa YouTube compagnon du peuple TV isheno wenu abone yetu chilimikesi ikiba ko mbadade sa abone chilimikesi nimpa tubanda ko ya kulu ndambu ni mtu ayakatika muma 20,000 tele ya bataille la ko donc nino le tosa jile ndamela gouverneur eu mwendo gouverneur eu mwet boss gouverneur eu mwabara bamwena ka sai boss nene basanga ni bitu libakula lelu musala yi zakad nene basanga ni bitu libakula lelu imani zamba mujulu anabenisha ano tampanda ya milonda gouverneur Jean Patrick Matias kabe mata bidilani manya vice gouverneur Jean Jiri kale ngakabongo deputa munafanga vijana vya vitu binabi hadi sasa au niveau national ou soit au niveau provincial tutwa impanda kujifumwa jitu ma Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tutwa impanda kuji secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba mwana bute tutwa impanda kuji secrétaire gouverneur wa province Patrick Mathias Kabema chabijini mama jikala yankabongo twasanga ni twasaka dilo abunyi dilo dilenge la mumbanza yeno jumayeni asonzambi na tumona na musango dukumpala mubiju ga de tumatuma na mujuru musula na tukala takula neno no mutu